Like, subscribe, and get notified. Judgment खूप आम्हाला सुप्रीम कोर्टाचे त्यांना सबस्टन्स दिसता यू हॅव टू रजिस्टर एन एफआयआर काल इन्सिडेंट त्याला आईच जाऊन ना तुमच्याकडे रिक्वेस्ट होतं मग 5 पर्यंत टायमिंग आहे 5 पर्यंत टायमिंग आहे त्याच्यावर कसे ऑपरेट केलं बरं आता तुमचं तुमच्याकडे आलं तुमच्याकडे आलं रिक्वेस्ट हे दिवस आता जस्टिस झाले Villagers of Khajne Pernem protested at the Pernem police station after the police refused to file an FIR against the accused from the village who attacked a girl who was riding on a two-wheeler and tore her dress. The FIR was registered on Wednesday. If the accused is not arrested by Wednesday, people have threatened to go to the Director General of Police. या फाल्या मेरेन कितें जाता तें आतां FIR आमी पळोवना सेक्शनां कितें घातल्यात ते मायनर आसा 17 वर्साचे ताजेर बॉडीक तेणे अटॅक केलो सो कसली सेक्शनां लायता तेजेरूच आसा जर तर अपेक्षीत सेक्शनां मायनराचेर जर केन्ना असो अत्याचार जाता आनी अपेक्षीत ती सेक्शनां जर लागना जाल्यार आमकां आमी 100% शुअर आसतले की दे आर डिफेंडिंग द अक्यूज हे जर जालें जाल्यार आमी डीजी कडेन वयतलेच आनी अत्यंत लाजीरवाणी बाब काल 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ताणें कृत्य केलेंच पूण हांच्यांनी कितें केलें डिले इन जस्टीस डिले इन डिनाय म्हणटात आमी गोंयच्या जनतेक आमच्या कळपाक जाय की सामान्य मनशांक पुलीस स्टेशनाचेर कशी ट्रिटमेंट मेळटा जेन्ना 100-200 लोक येवन हांगासर जेन्ना बसता तेन्नाच खंय तरी FIR रजिस्टर जाता नाजाल्यार एकटो जेजेर इनजस्टीस जाता तो बाबडो येता तेची हालत कितें पुलीस स्टेशनार जातली हें सुद्दां गोंयच्या जनतेक आयज कळोन चुकलेलें आसा पण करिया मॅडम म्हणटा फक्त आमकां एका पदाचेर दवरता मॅडम म्हणून आनी कितें करिना जेन्ना हांव आतां तापलें तेन्ना साहेब भितरले मातशे त्या रुमांतले ह्या रुमान गेले पण थंय आमकां दिसना तें कळ्ळा तें भितर गुप्त दार बीर आहा काय ना तें खबर ना आमकां पावोंक ना थंय जो मेरेन तुमकां मेळना न्याय तो पर्यंत आमी हांगाच रावतली आमी आनी वयची ना न्याय दिना न्हू जाल्यार आमी सीएमाच्या बंगल्यार रातची सुद्दां वचूंक शकता कारण कितें सांग आमच्या भुरग्याचेर अत्याचार जालो आमकां आतां नदर ना आमचे रगत तापलेले आसा तशी वयतली आमी आसा खाजण्याच्या वाड्यान आमकां पुलीस एक जावो पुलीस कंपल्सरी जावो कित्याक तो भुरगो आतां आमकां लागून तुमकां लागून पुलीस स्टेशनाक लागून पुलिसाक लागून सुट्टलो पण आयज ना फाल्यां तुका कितें तें पळयता अशें म्हणणारो भुरगो आसा तो आनी तो आमच्या फाल्यां 5 फुडें येवंक जाय तेका आमी स्वता विचारतली कळ्ळें ही आमची तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा पुलीस स्टेशना कडेन कंपल्सरी खाजण्याच्या वाड्यार पुलीस रावोकूच जावो. Watch on Herald TV.